अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाजिम ख़ान वर्ल्ड 41 चैनल से आज जा रहा हूँ अपने न्यू व्लॉग की तरफ। तो ये बच्चा पार्टी पे आज मेरे साथ तैयार है। कल इन्होंने मुझे कहा ये मेरे भतीजे हैं अब्दुल्ला ख़ान, ये मेरी बेटी है तायरा ख़ान। तो आज जिस बुज़ुर्ग के मज़ार पे जा रहे हैं वो बहुत ही बाकमाल शख्सियत हैं। हमारे मोहल्ले में ही उनका मज़ार शरीफ है। बहुत सी करामात हमारे मोहल्ले में उनकी ज़ाहिर हुई हैं, हमारे ख़ानदान में भी हैं। चलें आप पूरा व्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वहीं चल के बाकी बातें आपसे शेयर करूँगा। जी, ये गली के नज़ारे भी कर लें। ये गली है हमारे एरिया की। ये अब्दुल्ला ख़ान भी साथ है, तायरा ख़ान भी साथ है। बड़े एक्साइटेड हैं आज ये व्लॉग में, और ये कह रहे थे कि नाजिम चाचू हम भी साथ चलेंगे। ये भी बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरियाँ देते हैं। तो जी नाजरीन, जब तक हम दरबार पे पहुँचते हैं आप कुछ बातें उनके मुतल्लिक़ समात फरमा लें। इनका नाम है हज़रत सैयदना पीर कायम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये भी सुरवर्दिया सिलसिले से हैं और हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़िया रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम असर हैं। तो इनके बारे में बड़ी करामात यहाँ मशहूर हैं कि अगर यहाँ 7 दिए जलाए जाएँ हर जुमेरात को, कोई जायज़ मन्नत अगर दिल में मानी जाए तो 7वें दिए से पहले वो मन्नत पूरी हो जाती है। जी नाजरीन, ये मैं पहुँच चुका हूँ हज़रत सैयदना पीर कायम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। बड़े बाकरामत और बड़े जलाली बुज़ुर्ग, यहाँ पर मुरादें बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। अल्लाह पाक इनके सदक़े से बड़ी दुआएं कबूल करता है। तो एक करामत मुझे यहाँ के इमाम खादिम सईदी साहब ने बताई थी, वो ये थी कि उनकी 7 बेटियाँ पैदा हुईं। तो उनके जो बच्चों की अम्मी थी वो बड़ा गिरियोज़ारी करती थी या बड़ी दुआएं मांगती थी। तो एक दिन अल्लाह पाक ने उन पर रहमत की नज़र फरमा दी। तो इन्होंने ख्वाब में हज़रत पीर कायम शाह की ज़ियारत की और इनको फरमाया कि तुम शाहरुख़ आलम की वालदा के मज़ार पे जाकर हाज़िरी दो, वहाँ अल्लाह से दुआ करो तो अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। 7 बेटियाँ पहले थीं। तो वो जो बुज़ुर्गान दीन के मुँह से जो बातें निकलती हैं अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। तो मैं उनकी भी ज़ियारत कराता हूँ जो बेटे पैदा हुए थे 7 बेटियों के बाद। ये हाफ़िज़ साहब हैं। हाफ़िज़ साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन रज़ा, माशाल्लाह। ये जी 7 इनकी बहनें थीं, उसके बाद इन बुज़ुर्गों की दुआ की वजह से ये पैदा हुए। जी नाज़रीन, ये करामत हाथों हाथ जो इन बुज़ुर्गों ने की, चलें उसका सबूत भी मैंने आपको पेश किया है। तो अभी ये एक दरख्त है, इनसे मुत्तसिल इनके मज़ार से नीम का ये दरख्त है। तो ये मुझे इमाम साहब ने उस दिन फरमाया, बड़ी डिटेल से उनके साथ बात हुई। ये फरमा रहे थे जब मैं सुबह की नमाज़ पढ़ाता हूँ उससे पहले चिड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा होता है, चहचहाती हैं। एक दिन मैंने हज़रत सैयदना पीर कायम शाह साहब की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर जब नमाज़ पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है क़िराअत करने में। तो उसके बाद ये करामत ज़ाहिर हुई कि वो फरमा रहे थे, उनके बेटे ये तस्दीक भी कर रहे हैं, अहले इलाका भी इस बात की तस्दीक करते हैं, हमारा भी यहाँ नमाज़ पढ़ने का तजर्बा हुआ है सुबह की। तो उस वक्त जो क़िराअत का टाइम होता है चिड़ियाँ बिल्कुल ख़ामोश हो जाती हैं और उसके बाद जैसे क़िराअत ख़त्म होती है, नमाज़ ख़त्म होती है, जमात ख़त्म होती है, तो चिड़ियों का दोबारा शोर शुरू हो जाता है। और अभी कारी साहब के बेटे साहब ने मुझे बताया है कि पुराने वक्तों में जो पुराने लोग हैं वो यहाँ दूध की मन्नत दिया करते थे। एक गड़ा बनाया गया था यहाँ, वो अपनी जब मन्नत पूरी होती थी तो उसमें दूध डालते थे। तो 2 सांप आकर वो दूध पीते थे और फ़ौरन वो गायब हो जाते थे। तो ये भी एक करामत है और ये मुझे किसी और बुज़ुर्ग से भी ये बात मालूमात मुझे ये मिली थी। जी नाज़रीन, अभी करामत आपको तीसरी भी अर्ज़ कर दूँ इनकी कि कारी साहब फरमा रहे थे कि अहले इलाका कहते हैं कि जी रात को इनकी दाईं तरफ कोई ना कोई शख्स बैठा होता है रात को। हालांकि ये फरमा रहे हैं कि ये जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, ये रात हम बंद करके रखते हैं ताकि कोई अंदर ना आए। तो अंदर आने का कोई सबब ही पैदा नहीं होता, तो फिर भी यहाँ लोगों को कोई ना कोई बंदा नज़र आता है जो यहाँ आकर हाज़िरी देता है। वल्लाहु आलम व रसूलु आलम, अब वो कौन है, लेकिन ये वो बातें हैं जो चश्मदीद गवाह या हमारे साथ हाफिज़ खादिम हुसैन सईदी साहब के बेटे फरमा रहे हैं। तो मेरी अम्मी से जब मैं निकलने लगा हूँ तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि जब मैं छोटा था, बहन भाई भी छोटे थे, तो उस वक्त हमारे घर के हालात जो है ना बड़े क्राइसिस में थे, बड़े हालात ख़राब थे माली तौर पर। तो अम्मी बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन अम्मी रो कर बहुत रोई यहाँ आकर के हुज़ूर हम आपके
ہم آپ کے یہاں پڑوسی ہیں تو میرے حالات بڑے خراب ہیں، تو اللہ کی عطا سے آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو امی کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک سونے کا دروازہ کھلا ہے، اور اس کے بعد امی کہتی ہیں کہ میرے حالات اتنے اچھے ہونا شروع ہو گئے، اتنا پیسہ آنے لگ گیا کہ جس کی کچھ اتنا پیسہ آنے لگ گیا کہ میری سوچ نہیں۔ تو کئی ایسے واقعات ہیں میرے خاندان کے، اہل محلہ کے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، وہ بڑے غریب تھے، محمد نواز ان کا نام ہے، وہ اب فوت ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل ہیں ان کے بیٹے، بلاول ہیں، رحیل ہیں، عقیل ہیں۔ تو ان کے والد صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ میں نہایت غریب تھا، مطلب کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تو میں ان کی بارگاہ میں آتا تھا، اور آ کے نا یہاں میں نے عرض گزاریاں کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی، تو اللہ پاک نے میری بڑی جلدی دعائیں سنی، تو میرے پاس بہت مال آیا، اور میں بیٹھ کے سوچتا تھا یہ اتنا پیسہ میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے، اتنی برکت پڑ گئی۔ تو ماشاءاللہ اب تو اگر کہا جائے قدیر آباد میں سب سے بڑے گھر ہی انہی کے ہیں، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں کہ اگر آپ یہاں خلوص سے دل کے ساتھ اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر یہاں آئیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اللہ سے دعا کریں، تو میرا تو یہ کامل یقین ہے کہ وہ مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے ایک استاد محترم تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا، حافظ علی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہ مجھے ان کی کرامات کے بارے میں بتا رہے تھے، تو میں بڑے جذبے میں بولا کہ حافظ صاحب اب میں نا یہاں روز حاضری دوں گا۔ تو حافظ صاحب نے مجھے کہا بیٹا ایسے نہیں کہتے، کہ اگر آپ نہ آئے، جب بزرگوں سے وعدہ ہو جائے تو اگر آپ نہیں آؤ گے تو وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، تو آپ نے صرف جمعرات کو آنا ہے۔ تو جو اس سے اگلی جمعرات آنی تھی تو میں نہ آ سکا، میں شہر سے باہر تھا، اور اس بات کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا، نہ ہی میں نے اپنے حافظ صاحب سے کیا۔ تو جمعے والے دن جب میں ان سے ملا، عصر کا ٹائم تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، تو حافظ صاحب نے مجھے رو کے کہا ناظم خان تو دربار پہ نہیں گیا پیر کیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں؟ انہوں نے مجھے گیلا دیا ہے کہ ناظم نے کہا تھا میں آؤں گا لیکن وہ نہیں آیا۔ تو اس واقعے سے مجھے بڑا ایک سبق بھی ملا کہ جو کمٹمنٹ کرنی چاہیے وہ پوری کرنی چاہیے، اور میرے استاد محترم حافظ علی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں بھی ایک کرامت ظاہر ہوئی کہ میرے بغیر بتائے انہیں پتہ لگ گیا اور بزرگوں نے انہیں فرما دیا۔ تو میرے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو، ان سے گزارش ہے کہ یہ محلہ قدیر آباد میں یہ دربار واقع ہے، آپ ضرور اس دربار پر، آپ کی جو جائز دعائیں ہیں، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ کے رزق کے معاملات ہیں، آپ پر بیجا مقدمات ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہے، آپ خلوص سے نیت کے ساتھ اس دربار پر حاضری دیں، یہاں دعائیں کریں، میرا پورا کامل یقین ہے انشاءاللہ آپ کی وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ مشاہدے میں بھی آ چکا ہے، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہاں دعائیں قبول ہونے کی کئی کرامات۔ تو آپ بھی جتنے میرے سبسکرائبر ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں،